بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون मज़मून नौ इंसानी की इब्तदाई तारीख़ और उसका मनसब खिलाफत पर फाइज होने के लिहाज से उसका फरीदा। मतलब नौ इंसानी की तारीख़ बतलाते हुए इंसान को हिदायत दी गई है कि तुमको खुदा ने दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है, इसलिए तुम पर लाजिम है कि उसकी ममलिकत में रहते हुए उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और अपने अज़ली दुश्मन शैतान के इशारों पर चलते रहे तो बदतरीन अंजाम देखोगे। अलबत्ता जो बंदा अपने किए पर शर्मिंदा और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह पर आमादा हो और इताअत की रविश इख्तियार करने के लिए तैयार हो तो बड़े से बड़े क़ुसूर पर भी खुदा के यहाँ मायूसी का कोई मौका नहीं।